तो हेलो स्टूडेंट्स मेंडल मट ट्यूशन चैनल को आपण मानको पुणी थरे स्वागत। या पूर्वरु आमे पूर्व वीडियो रे देखिथिले जे माइटोसिस आ माइटोसिस रो तमानकर लास्ट पर्यंत मु कर देथिली ना प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज पर्यंत करा जायतला माने बगाव प्रोफेज ता पूर्वरु मु टिके इंक टाकू ताने पेन टाकू मु ठीक ठाक साइज कर दिए आ टिके हल्का मोटा करिया यार बस ठीक अछि ना टिके बस ठीक अछि तो देखो या पूर्व आमे कोन करथिले ना सेल डिवीजन जो करा हैतिला तमानकर क्लास सेल डिवीजन को जो सेल डिवीजन आ पूर्व तो ता पूर्व कोन करथिले ना सेल साइकिल करा हैतिला सेल डिवीजन टाको आमे केतरा टाइप रो करथिले मन पकाओ सेल डिवीजन टाको मन रखो तीनटा टाइप रो करा हैतिला गुटे होची मन रखो सब गुडा को गुटे गुटे करी कहमी ए माइटोसिस गुटे होची ए माइटोसिस करा हैतिला आ गुटे होची माइटोसिस आ गुटे होची 3 नंबर थिला के ना मेयोसिस त माने कह सर आपण तो माइटोसिस आ मेयोसिस ता कहिथिले देखो ए माइटोसिस ता को मानको केस देखा जाय त मानको मु ऑलरेडी कहि सारतिली जे माइटोसिस ता देखा जाय प्लांट हो कि एनिमल हो तार कोन सेल देखा जाय सोमैटिक सेल ता माने बॉडी रो जत्ते भी सेल रहिला से गुडा को देखा जिवो कोन ना माइटोसिस देखा जिवो जो गामेट सेल प्लांट के सेने प्लांट रो जो फूल फ्लावर कथा कहैतिला तो सेठी देखा जाय माइटोसिस आ मेयोसिस दीटा जाको देखा जिवो जदि ह्यूमन बीइंग बा जत्ती कि सब ऑर्गेनिज्म रहिले तांकर सब गामेट सेल लेके देखा जाय कोन देखा जाय मेयोसिस देखा जाय आ बाकी सब सेल बॉडी सारा जत्ती कि भी सेल रहिला सेठी कोन देखा जाय ना माइटोसिस प्रोसेस ता देखा जाय जत्ती कि तम मानकर मु कहि सारथिली तो देखो ए सेल डिवीजन टाको ए माइटोसिस कोन मु टिके तम मानन कहि दे बेसी तो शॉर्ट सारी होबन ना तो देखो मु सब कथा कहि के जाउची ए माइटोसिस ता देखा जाय छुआ माने मन को लोयर ऑर्गेनिज्म केस रे कोन केस रे ना लोयर ऑर्गेनिज्म केस रे लोयर ऑर्गेनिज्म माने कोन ना जो तम मानकर देखियो बैक्टीरिया एमीबा पारामेसियम ए सब जेती रहिले सेमानकर कोन प्रोसेस रे देखा जिवो ए माइटोसिस माने कोन त माने जानिथिबो जो ए जो पढाइतिला बैक्टीरिया रो बाइनरी फिशन एगुडा सब नाही कि सेगुडा को जस्ट एम्ति कोन होतला ना न्यूक्लियस ता मझिरु डिवाइड होतला एटा धरा जो गुटे सेल तापर सेल बेल को न्यूक्लियस ता एपटे टिके थिला एपटे टिके रहि होतला तापर कोन होतला ना एठी गुटे नुवा सेल डॉटर सेल तयारी हे होतला आ गुटे नुवा डॉटर सेल एपटे तयारी हे होतला ए जो सिंपल सबुठार सिंपल प्रोसेस ता कोन मन रखो एटा को कोन कह जाय ए माइटोसिस कह जाय तो ए माइटोसिस ता सेमति किछि नाही तो आराम से मन रख परियो लोयर ऑर्गेनिज्म केस रो बैक्टीरिया एमीबा पारामेसियम ए जो जति रखा होची तो सेमाने कोन प्रोसेस रे सेल डिवीजन करंती सेमाने कोन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेमानकर गुटे पारामेसियम रो चपल आकृति रे त माने जानथिबे जे चपल स्लीपर शेप रो आकृति तो तार तो से जो पारामेसियम देखा जाय कोन ए माइटोसिस प्रोसेस रो देखा जाय बुझियला त माने बाइनरी फिशन बुझियला तो ए माइटोसिस रो मन रखो ए माइटोसिस माने कोन ना न्यूक्लियस ता थिला बस जस्ट गुटे सेल अछि से दीटा सेल हैला तो सिंपल प्रोसेस सबुठारु कोन ए माइटोसिस तापर माइटोसिस रो तमानकर प्रीवियस क्लास रे कहितली कोन ना प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज कहि देथिली मने पका टिके तमानको सेइडा को रिवाइज कर दिए तापर पढेगा बुझियला देखो देखो तमानको मु कहि दिए ए माइटोसिस कोन ए माइटोसिस प्रोसेस रो हमें कोन कोन पढथिले माइटोसिस रो हमें पढिथिले प्रोफेज गुटे पढिथिले सेकंड रो पढिथिले हमें मेटाफेज पढिथिले थर्ड रो पढिथिले हमें एनाफेज पढिथिले फोर्थ रो हमें पढिथिले कोन टेलोफेज पढिथिले तो मानको सिंपल मन रखिया पई कहिथिनी जे प्रोफेज मन रखियो प्रिपेयर हबो मेटाफेज रो मेलेइबो एनाफेज रो आनिबो टेलोफेज रो तयारी हिजिवो देखो तुम माने मु कहि देउची आ टिके तथापि आलोचना कर दिए ए जो तमरो सेल ता थिला से सेल रो मन रखो जते बेले माइटोसिस मेयोसिस प्रोसेस हे जाय और सेल रो कोन हुए ना सेल डिवीजन जते हुए तार सेल वाल ता न थाए केवल न्यूक्लियस भीतर डिवीजन ता तम कथा कहूची काहे कि ना जते सेल डिवीजन त मानको कहितली दीटा प्रोसेस को होतला गुटे होची न्यूक्लियर डिवीजन कहउथिनी आ गुटे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन गुटे न्यूक्लियर डिवीजन को कोन कह जाय कैरियोकाइनेसिस कहिथिनी मन पका कैरियोकाइनेसिस गुटे आ गुटे कोन कहितली साइटोकाइनेसिस तो वर्तमान केटा को करा जिवो ना न्यूक्लियस टा को डिवाइड करा जिवो बुझियला हम टिके रबर निभे दिए एति जो करा हिची
এটা କଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏଟା ଟିକେ ଲିଭେଇଲି ବାସ୍। ତ ଏତିକି କଥା ଦେଖ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କଣ ହବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଡିଭିଜନ। ପ୍ରୋଫେଜ ରେ କଣ ହବ ତମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ନା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେଣ୍ଟର କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାମାନେ କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ 23 ପେୟାର ଟୋଟାଲ 23 ଟା ଯାକ 23 ପେୟାର ଯାକ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସବୁ କେଇଠି ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଇ ସେଣ୍ଟର କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ପ୍ରୋଫେଜ ର। ମେଟାଫେଜ ର ତମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ମେଟାଫେଜ ର ଉପରୁ ଏମିତି ରହିଲା ତଳେ ଏମିତି ରହିଲା। ତ ମଝିର ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡାକ ମେଲେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ମେଲେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ଦିଟା କରୁଛି ଛୁଆ ମାନେ 23 ଟା ଯାକ ଏମିତି ସବୁ ସିଧାରେ ରହିବେ ବୁଝିହେଲା। ଉପରୁ ଏମିତି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ଆସିବ ତଳୁ ବି ସେମିତି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ଆସିବ ବୁଝିହେଲା। ତ ଯୋଉ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ଏକ ଆସିଲା କୋଉଠୁ କାଟିଯିବ ନା ଏଇ ମଝିରୁ କଟିଯିବ ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ମଝିରୁ କଟିଗଲା। କଟିଗଲା ପରେ ଆନାଫେଜ ବେଳକୁ କଣ ହବ ଆନାଫେଜ ବେଳକୁ ତମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି ନା ଆଣିବ। ଆଣିବ ମାନେ କଣ ଉପରେ ଯୋଉ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସିଏ ତାର ଉପରଟାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଉପର ଦିଟାକୁ ଏମିତି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ତଳେ ଯୋଉ ଏମିତି ଥିଲା ଏମିତି ତଳ ଦିଟାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ତ ମାନେ କହିବ ସାର୍ ଦିଟାକୁ କଣ ଟାଣୁଛି ଟୋଟାଲ ମନେ ରଖ 23 ଟା ଯାକ ଯୋଉ ଥିବେ 23 ପେୟାର ସବୁ ଟାକୁ ହିଁ ଟାଣାଯିବ। ଉପରକୁ ତାହେଲେ ପଳେଇଲା 23 ପେୟାର ତଳକୁ ବି ତଳେ ପଳେଇବ କଣ 23 ପେୟାର। ବୁଝି ହଉଛି। ତ ଦେଖ ଟାଣି ଗଲା ପରେ ଏଟା କଣ କୋଉ ଫେଜ ର ଆନାଫେଜ ର। ଏଇ ଜିନିଷ ଟା କଣ ତମାନେ କହିଦିଏ ନା ଏଟାକୁ ମନେ ରଖ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର FIBR ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର। ଯୋଉ ଜାଲ ଭଳିଆ ମେଲେଇ ଦେଇଛି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର। ଏଇଟା କଣ ନା ତମାନେ ଶୁଣିଥିବ ନା କଣ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ ସେଲ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ କହିଥିଲି ମୁଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ ଉପର ବି ଏଇ ତଳଟା ବି ସେଇଭଳିଆ କଣ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ। ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ ରୁ ଆସିଲା କିଏ ନା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ଆସିଲା ସିଏ ଯାଇକି କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା କାହାର କାହା ସହିତ ନାଇଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ମଝି ପାର୍ଟ ଟା ସହିତ। ତ ଏଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ପାର୍ଟ ଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଏଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ଏ ମଝି ପାର୍ଟ ଟାକୁ କୋଉ ଜାଗାଟାର ଆଟାଚ ହୁଏ ମନେ ରଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର ର କରିଦଉଛି। ତ ୟା ନାଁ ହଉଛି ଯୋଉ ରେଡ କଲର କରିଦେଲି ସେ ରେଡ କଲର ନାଁ ହଉଛି କାଇନେଟୋକର। ଏଇ କାଇନେଟୋକର ଜାଗାର ଆଟାଚ ହୁଏ କିଏ ଆଟାଚ ହବ ନାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ଯାଇକି ଆଟାଚ ହେଇଛି ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ଟା ଆଟାଚ ହବ କୋଉଠି କାଇନେଟୋକର। ଏପଟେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ସହିତ ଆଟାଚ ଯୋଉ ହେଇଥିବ ତା ନା କଣ ନା ସେଇ କାଇନେଟୋକର। ମନେ ରଖ ଆଟାଚ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏମିତି ହେଇ ଏଇ ମଝିରୁ ଛିଡିଯିବ ଏଟା ଉପରକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଉପରକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ତଳକୁ ପଳେଇବ। ବୁଝି ହେଲା ଆରାମସେ କାଇନେଟୋକର କଣ। ତାପରେ ଏତିକି ଆନାଫେଜ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଟିଲୋଫେଜ ରେ କଣ ହବ ନା ଟିଲୋଫେଜ ରେ ମନେ ରଖ ତିଆରି ହେଇଯିବ କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯୋଉ 23 ଟା ପଳେଇଛନ୍ତି 23 ପେୟାର ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ 23 ପେୟାର ଯାକ ଉପରେ କଣ ହବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତ ୟା ପରେ ପରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସାଇଟୋକାଇନେସିସ ଏଇଠୁ ମଝିରୁ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ। ମଝିରୁ କଟିଗଲା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ ହେଇଗଲା। ଦିଟା ସେଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ର ମାଇଟୋସିସ ରେ ପଢିଥିଲେ ବୁଝି ହେଲା। ସବୁ ଗୁଡାକ କହିଦିଅନି କାଇନେଟୋକର କେଇଟା ଜାଣିତେ ପାଇଲ ତମମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିର ସେଣ୍ଟର କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ମଝିର ସେଣ୍ଟର ନାଁ କୁ କଣ କହିଥିଲି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିଅର କୁହାହଉଥିଲା। କଣ କୁହାହଉଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିଅର କୁହାହଉଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିଅର ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଯୋଉ ରେଡ କଲର ଟା ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ କଲର ଟା କରାହେଇଛି ଏଇଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି କଣ କାଇନେଟୋକର ବୁଝିହେଲା। ଆଟାଚ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ଟା ଆଟାଚ କାହା ସହିତ ହବ କାଇନେଟୋକର ସହିତ ହବ। ଏଇ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଫାଇବର ଟା ଯୋଉ ଯାଇଛି ଜାଲ ଭଳିଆ ଆଟାଚ କାହା ସହିତ ହବ କାଇନେଟୋକର ସହିତ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ମେୟସିସ କୁ ଯିବା। ବେଶୀ ଆଉ ମାଇଟୋସିସ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ କୋଉଠି ଯିବା ମେୟସିସ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେଇଥିବ କଣ ମେୟସିସ। ବୁଝିହେଲା ଆରାମସେ ମେୟସିସ। ତ ମେୟସିସ ପ୍ରୋସେସ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ସେଲ ବା ଗାମେଟ ସେଲ କୋଉଥିରେ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ସେଲ ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଗାମେଟ ସେଲ। ଗାମେଟ ସେଲରେ ଦେଖାଯାଏ କିଏ ମେୟସିସ ପ୍ରୋସେସ ଟା। ଏ ମେୟସିସ ପ୍ରୋସେସ ଟା ବୁଝିବା ଟା ବହୁତ ହି ତମମାନଙ୍କର ଟାଇମ ଟେକିଂ ଲାଗେ। ଟାଇମ ଟେକିଂ ଲାଗିବ ମାନେ କଣ ନା ମେୟସିସ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଗାମେଟ ସେଲ ତାର ଜାଣିଥିବ ତମେ ଲିପ୍ଟୋପ୍ରୋଟିନ ଜାଇଗୋଟିନ ପାଚିଟିନ ଡାଇଏକିନେସିସ କାଣ୍ଡିଏ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ
सिंपल आगे डिवाइड करदेवा तापर मु कहबी कहा पर कौन हम तुम लेख मु कर दउची एठी मेयोसिस करली लिखिदेनी कौन मेयोसिस तमाने भी एई खातार लिखिदेव मेयोसिस मेयोसिस को आगे दीटा टाइप रो कराई दीटा टाइप रो कराई कौन कौन कराई ना मन रख मेयोसिस 1 मेयोसिस 1 गोटे कराई आ गोटे कराई मन रख मेयोसिस 2 मेयोसिस 2 मेयोसिस 1 गोटे मेयोसिस 2 गोटे मन रहला समस्त ये जो मेयोसिस 1 टाकू पुणी केतरा टाइप रो डिवाइड कराई मन रख चारटा फेज रे पुणी डिवाइड कराई हैला कौन कौन ना जानथियो तो माने प्रोफेज 1 याकू कराई पुणी प्रोफेज 1 गला सेकंड होची मेटाफेज 1 प्रोफेज मेटाफेज अनाफेज अनाफेज आ गोटे होची टेलोफेज 1 समस्त क्लियर प्रोफेज मेटाफेज अनाफेज टेलोफेज सेही भलिया मेयोसिस 2 टाकू भी सेही भलिया सेम डिवाइड कराई चारिटा टाइप रो कोन कराई ना प्रोफेज 2 मन को प्रोफेज 2 डबल आई कर दे मेटाफेज 2 अनाफेज 2 टेलोफेज 2 क्लियर समस्त आराम से जानि परछो मेयोसिस टाको दीटा टाइप रो कराला गोटे होची मेयोसिस 1 आ गोटे होची मेयोसिस 2 मेयोसिस 1 गोटे आ गोटे मेयोसिस 2 तो मेयोसिस 1 टाको पुणी चारिटा टाइप रो डिवाइड कराला आ मेयोसिस 2 को भी सेही भलिया पुणी चारटा टाइप रो डिवाइड कराला तापर देखो ए जो मेयोसिस 1 रो प्रोफेज 1 टाको एइटाको पुणी केतरा टाइप रो डिवाइड कराइछि ना पांचटा टाइप रो एइटाको पुणी डिवाइड कराला केतरा टाइप रो पांचटा टाइप रो कोन कोन पांचटा टाइप ना मन रखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक अछि देखो पुणी जो पांचटा टाइप रो डिवाइड कराइछि गुटे गुटे लेख चलो गुटे होछि लिप्टोटिन सेकंड होछि जाइगोटिन थर्ड होछि मन रखो पाचिटिन फोर्थ होछि डिप्लोटिन लास्ट होछि डायाकाइनेसिस बुझियला आराम से तो लिप्टोटिन जाइगोटिन पाचिटिन डिप्लोटिन आउटे डायाकाइनेसिस काहा को डिवाइड करिकि कराला ना प्रोफेज 1 टा को डिवाइड करिकि कराला एटा को आराम से समस्त मन रखियो जे प्रोफेज 1 टा ही डिवाइड हेछि केतरा टाइप रो ए पांचटा टाइप रो डिवाइड हेछि लिप्टोटिन जाइगोटिन पाचिटिन डिप्लोटिन डायाकाइनेसिस ए पांचटा टाइप रो डिवाइड हेछि केटा प्रोफेज 1 टा मन रखो केटा प्रोफेज 1 टा तापर एगुडा को सब बहुत साधा जेमती माइटोसिस प्रोसेस रो करा हेछि से माइटोसिस प्रोसेस रो ही हबो बाकी तमानकर बुझिया होछि केटा ना एइटा एई पांचटा को बुझियार अछि बुझेला तो देखो आमे मेयोसिस पुणी स्टार्ट करिवा नेक्स्ट पेज को मु जाउछि नेक्स्ट पेज रो मु करे फर्स्ट आसिला मेयोसिस 1 मेयोसिस 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 1 रो प्रोफेज 1 के आसिला ना प्रोफेज 1 समस्त आराम से बुझी बुझी चलो हैला प्रोफेज 1 ता पूर्वर मु तमानको गुटे कथा कहि दिए इटी आराम से तमानकर मन रहि पारियो देखो एटा गुटे सेल अछि ए जो सेल अछि ए सेल भीतर त माने जानिछो न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भीतर मु तमानको क्रोमोसोम कर दिए एक नंबर आरंभ करी छोटियाटा गुटे कर दउछि 23 नंबर पर्यंत तार आउ गुटे सेट एठी भलो से बुझो तार आउ गुटे सेट को मु आउ गुटे कलर करूछि ता माने सीए भी सेही भलिया एक नंबर आरंभ करी केते पर्यंत अछि 23 नंबर पर्यंत अछि एइटा को समस्त बुझि पालो ना नहीं को तो गुटे सेट रहला ब्लू कलर करछि आउ गुटे सेट मु तमानकर कोन करछि माने रेड कलर कराइछि बुझियला एति समस्त बुझि पारछो तो प्रोफेज 1 रो पुनी की आसीबो ना लिप्टोटिन की आसीबो लिप्टोटिन को आसे कोन कोन हबो प्रोफेज 1 ता माने प्रोफेज माइटोसिस रो जहा मेयोसिस रो भी से प्रिपरेशन हबो कोन कोन हबो देखो फर्स्ट होची प्रोफेज 1 रो लिप्टोटिन नो कोन हबो
ନା ପାଖକୁ ଆସିବେ ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍ ତାମାନେ ଲେପିବେ ତାମାନେ ଦେଖ କଣ ହୁଏ ଏଠି ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ କରିଦେବା ଏଇଟା ହଉଛି ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍ ଷ୍ଟେଜର କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ 23ଟା ଯାକ କ୍ରୋମୋଜୋମ କଥା ନ କହିକି ବ୍ଲୁ କଲର 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ କଥା କହୁଛି ବୁଝ ବ୍ଲୁ କଲର 1 ନମ୍ବର କଥା କହିଲି ସେକେଣ୍ଡ କହିଲି କାହା କଥା ରେଡ୍ କଲର ବି ସେଇ ଭଳିଆ 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ କଥା କହିଲି ଦି ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ତମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଇଏ ବି 1 ନମ୍ବର ଇଏ ବି 1 ନମ୍ବର ତାମାନେ ଦିଟା ଯାକ ସେଟ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଫେଜ୍ କଥା କହିଥିଲି ମାଇଟୋସିସ୍ ବେଳେ ପଢେଇଥିଲି ମନେ ପକାଅ ଏ ବ୍ଲୁ କଲର ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ଲୁ କଲର ବାହାରିଥିଲା ସିଷ୍ଟର କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ମନେ ପଡୁଛି ନା ଆଚ୍ଛା ରେଡ୍ କଲର ପାଖରୁ ତା ମାନେ ସେଇ ଭଳିଆ ରେଡ୍ କଲର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟର କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ବାହାରିବ ହଁ ନା ଇଏ ବି ସେଇ ଭଳିଆ 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଇଏ ବି ସେଇ ଭଳିଆ କଣ 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ତ ଏଇ ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍ ଷ୍ଟେଜ ର କଣ ହେବେ ନା ଯେ ହୋମୋଲୋଗସ୍ ତା ମାନେ ଏ 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଇଏ 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ଦି ଜଣ ପାଖାପାଖି କୁ ଆସିବେ ତାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଏ ବ୍ଲୁ କଲର ଆସିଲା ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏଠି ରେଡ୍ କଲର ବି ସେଇଭଳିଆ ପାଖାପାଖି ଆସିବ ରେଡ ଏ ରେଡ୍ କଲର ବି ସେଇଭଳିଆ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଇଏ ବି 1 ନମ୍ବର ସିଏ ବି 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ବୁଝି ହଉଛି ଆରାମସେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ଟା କେଟା ହେଇଗଲା ନା ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍ ମନକ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ହବ ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍ ରେ ବୁଝିହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଜାଇଗୋଟିନ୍ ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି ହେବେ ଲିପିବେ ତମେ ଜାଇଗୋଟିନ୍ କୁ ଆସ ଜାଇଗୋଟିନ୍ ରେ କଣ ହବ ନା ମନକ ଯୁଡିବ ଜାଇଗୋଟିନ୍ ଯୁଡିବ ମନକ ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍ ଲେପିବ ମାନେ ପାଖକୁ ଯିବେ ଲେପିବେ ଆଉ ଜାଇଗୋଟିନ୍ ମାନେ କଣ ହବ ନା ଯୁଡିବ ଯୋଉ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୁଡିବ ନା ୟାର ଏଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ ମିଳିବା ସହିତ ଏମିତି ରେଡ୍ କଲର ଟା ଏମିତି ଯୁଡି ହେଇଯିବ ବୁଝ ଆରାମସେ ଜାଇଗୋଟିନ୍ ଯୁଡି ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ଯୁଡି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଡିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଅଠା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା ନାଇଁ ତ ଅଠା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଠା ଭଳିଆ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମନରଖ ସିନାପ୍ଟୋ ନିମାଲ NEMAL ନିମାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେ ଅଠା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଟା ଗୋଟେ ଯୁଡି ଦିଏ ସେ କେ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଯୋଡେ ନା ଜାଇଗୋଟିନ୍ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଯୋଡେ ଏମିତି ଇଏ ବି 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଯୁଡି ଗଲେ ସେ ଯୋଉ ଅଠାଟା ତା ନାଁ କଣ ସିନାପ୍ଟୋ ନିମାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କଲା ବୁଝିହେଲା ଜାଇଗୋଟିନ୍ ଟା ଜାଇଗୋଟିନ୍ ପରେ ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍ ଜାଇଗୋଟିନ୍ ଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ପାଚିଟିନ୍ ବୁଝିହେଲା ପାଚିଟିନ୍ ମାନେ ମନରଖ ପେଚ ମାରିବ ଆରାମସେ ମନେ ହେଇଯିବ ପେଚ ମାରିବ ସେଇ ବ୍ଲୁ କଲର କରିଦିଏ ମନେ ଜାଣିପାରିବେନି ତମାନେ ପେଜ ମାରିବ ମାନେ କଣ ନା ବ୍ଲୁ କଲର ତ ବ୍ଲୁ କଲର ରହିଛି ଏମିତି ରହିଲା ତା ଉପରେ ରେଡ କଲର ଟା ଚଢିଯିବ ବ୍ଲୁ କଲର ଉପରେ ରେଡ କଲର ବା ରେଡ କଲର ଉପରେ ବ୍ଲୁ କଲର ଟା ଏମିତି ଚଢିଯିବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚଢିଯିବେ ଚଢିଗଲା ପରେ କଣ ହେବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଟା ରେଡ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ରେଡ କଲର ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଟା ବ୍ଲୁ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ବୁଝ ବ୍ଲୁ କଲର ଟା ରେଡ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ରେଡ କଲର ଟା ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡାକ ବ୍ଲୁ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ସେଇଟା କୋଉଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ତ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ମନରଖ ପାଚିଟିନ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ନନ୍ ସିଷ୍ଟର କ୍ରୋମାଟିଡ କହିଥିଲି ମନେ ପଡୁଛି ନା ନନ୍ ସିଷ୍ଟର କ୍ରୋମାଟିଡ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ର ଦିଟା ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇ ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସିଷ୍ଟର କ୍ରୋମାଟିଡ ମନେ ପକାଅ ସିଷ୍ଟର କ୍ରୋମାଟିଡ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍ ବୁଝିଗଲ ଲେପିଲା ପାଖକୁ ଗଲା ଜାଇଗୋଟିନ୍ ମାନେ ଯୋଡି ଗଲା ଦେଖ ପାଚିଟିନ୍ ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପେଚ ମାରିଲେ ତାପରେ ପାଚିଟିନ୍ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସ ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସ କଣ ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରଖିଦିଆଗଲା ରଖିଦିଆ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ଯୁଡି ଯାଇଥିଲେ ଦିଟା ଯୋଡି ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଟା ରେଡ କଲର ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା ଯୋଡିକି ସେ କ୍ରସ ଭଳିଆ କରିଯିବ ରେଡ ଟା ତାକୁ କ୍ରସ କରିଯିବ ଇଏ ତାକୁ କ୍ରସ କରିଯିବ ବାକି ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ସେମ ରହିବ ଏଇଠି ମତେ କୁହ ଏଇ ଜାଗାଟାର କଣ କୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖାହେଲା ଏକ୍ସ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖାହେଲା ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ସ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖା ହେଲା ନା ତ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ
याकू कहा जाए मन रख काएजमाटा CHAISMATA काएजमाटा समस्ते क्लियर हुओ ताको कोन कहबो काएजमाटा कहबो बुझिहेला एटा कोन स्टेज रे देखा जाए ना डिप्लोटिन न देखा जाए नेक्स्ट डिप्लोटिन परे मु तो मानकु करे दउची किए ना डायाकाइनेसिस डायाकाइनेसिस रो पिला माने कोन हबो ना डायाकाइनेसिस रे जे भलिया स्ट्रक्चर थिला सेही भलिया स्ट्रक्चर रखिबो ए जो दीटा जाको जुड़ा जुड़ी हेइतले ए माने एबे छाडी जिवे माने दीटा जाको अलगा हे जिवे टिके रहि जाऊ टिके रबर कुआडे गला लिबेते पड़ी होईची ओ लिंक गला देखो एटा एमती जोड़ी जीवो एटा एमती गला नेक्स्ट एटा एमती ही गला बाकी जेमती थिला सेमती करदो देखो एउठे एतिकी रेड कलर आसी जिवो या पाखरे एउठे एतिकी रेड कलर आसी जिवो या पाखरे बुझिला बाकी एउठे एतिकी यार जेमती थिला काहे कि ना तो मानको कहिची मु कलर टा एक्सचेंज हो जिवो या पाखरे एउठे एतिकी ब्लू कलर आसी जिवो एउठे एतिकी या पाखरे सेही भले एउठे एतिकी ब्लू कलर आसी जिवो बुझिला एटा कोउंट रे देखते पाइलो ना डायाकाइनेसिस बेले जानि गेलो जे रेड कलर जो थिला रेड कलर टा ब्लू पाकु पळेला ब्लू कलर टा रेड पाकु पळेला डिप्लोटिन न कोन हेतिला डिप्लोटिन न एक्स शेप देखा हेतिला एटा कहइबो एक्स शेप रो काजमेटा फॉर्मेशन हेतिला पाचिटिन न कोन हेतिला ना एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल बा कलर टा एक्सचेंज हे गेला सेटा के स्टेज रे हेतिला ए जो कराइची ना पाचिटिन न हेतिला बुझिला जुडिले केतेले ना जाइगोटिन बेले डिप्लोटिन माने लेपियो माने कोन पाखकु आसी एमती ये पाखकु आसीबो ये या पाखकु आसीबो बुझिला तो मेयोसिस 1 ऑफ प्रोफेज 1 मु भाबुची समस्तंकर आराम से क्लियर हो जाइथियो मेयोसिस 1 ऑफ प्रोफेज 1 लिप्टोटिन कोन जाइगोटिन कोन पाचिटिन कोन डिप्लोटिन कोन डायाकाइनेसिस कोन बुझिला ताने एबे हमें नेक्स्ट पेज को जिबा नेक्स्ट पेज को जो जिबा देखो एटी पुणी आहुरी क्लियर हे जिवो नेक्स्ट पेज को एटा तो तमर चली गला कोन ना प्रोफेज 1 देखो मु लिखि दोची प्रोफेज 1 प्रोफेज 1 बेले कोन कोन रे हे गेला प्रोफेज 1 नो डायाकाइनेसिस हमें लास्ट पर्यंत पहुंचिले डायाकाइनेसिस डायाकाइनेसिस रो लास्ट स्टेज टा कोन थिला मु सेउटू स्टार्ट करी बुझिला तो डायाकाइनेसिस रो लास्ट स्टेप टा एटा थिला कि ना गुटे हमर ब्लू कलर एमती थिला सिए लागि थियो ता सहित रेड कलर आ गुटे रेड कलर एमती थिला ता सहित लागि थियो कोन ब्लू कलर बुझी होउची आराम से जानि परथुओ ब्लू कलर लागिची ब्लू सहित रेड लागिची आ रेड सहित ब्लू टा एमती लागि जाईची बुझीची तो एटा थिला डायागोनालिसिस एटा सरी थिला हमर कोन प्रोफेज 1 सथिला एबे नेक्स्ट मु हेडिंग देमी कोन ना मेटाफेज 1 कोन देमी मेटाफेज 1 मेटाफेज 1 नो कोन करिवा मेटाफेज 1 नो कोन हबो त मानको कहितिनी कोन हबो ना मेलेइबो देखो कोन मेलेइबो ए जो स्ट्रक्चर टा करा जाय नि कि ए जो स्ट्रक्चर टा करा जायची मने कर मु स्ट्रक्चर टा के उल्टे की करूची एई भलिया कर दउची हैला एई भलिया जो कर दउची ऊपरे कोन कलर रहिची ना ब्लू कलर एमति रहिची ब्लू कलर रहिची एठी तळे कोन कलर रहिची ना रेड कलर रहिची तो माने जानछो रेड कलर रहिची ए जो ब्लू कलर आ रेड कलर रहिची ब्लू रो ऊपरटा होची रेड कलर रहिची रेड कलर अछि आ रेड रो ऊपरटा होची के कलर अछि ना एमति ब्लू कलर अछि एती प्राय समझते क्लियर अछो हो ना ना अच्छा मेटाफेज रो त मानको मु कोन कहितली ना माने जो पाखा पाखी अछंती टिके लिभेई दोछि छन टिके देखो अरे 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 ये तो पूरा निभि जाउची होई जा धज्य धर देखो एई भलिया स्ट्रक्चर मु कर देली एटा एमति थिला मेटाफेज रे मु त मानको माइटोसिस रे कहिची मेलेइबो मेलेला देखो ऊपर गुटे मेलेला तळ गुटे मेलेला बस मेले साला परे ऊपर मेटाफेज सरीगला मेटाफेज शेष मेले दिछि खाली जस्ट एटा जो मेलेछि कोन सेई स्पिंडल फाइबर कोन स्पिंडल
फाइबर स्पिंडल फाइबर गला मेटाफेज पर आमे कोन पढचे ना आनाफेज एबे सब सरीगला शीघ्र शीघ्र हेजो आनाफेज रे कोन हबो त माने को कुहाइचे आनिबो जो कोन आनिबो देखो ऊपरटा जो थिला ऊपरटा एटा कोन हबो माइटोसिस रे कोन होतला एई मझिरु देखो मन पकाओ माइटोसिस रे कोन होतला ना एई मझिरु भांगी होतला ए मझिरु जो भांगीओटा लास्ट को भांगीओ किंतु मेटाफेज 1 न कोन हबो एई ऊपरटा जो अछि एई टोटलटा ऊपर को पळेबो तळको भी ए देखो टोटलटा ये भी तळको पळेबो बुझिहेला तो देखो कोन करूची मो स्ट्रक्चरटा एईटा पळेला ऊपर को एटा पळेला ऊपर को तळटा सेई भलिया रेड कलरटा पळेला तळको बास आम भितरे कोन कन्फ्यूजन दूर करिया ना ऊपर रे ब्लू कलर सहित एतिकी रेड कलर थिला तळे जो रेड कलर थिला ता सहित एतिकी ब्लू कलर थिला बास एतिकी कथा समस्त क्लियर हेगला मेटाफेज आनाफेज रो आनी नेची ऊपरटा ऊपर को पळेजी तळटा तळको एंती पळे जायछि आनाफेज पर तमे माने जानिଛ कोन टेलोफेज टेलोफेज रो कोन हबो ना तियारी हबो त माने मु कोन कहिछि ना तियारी जो हबो देखो ऊपरटा जो थिला एमती स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर रहिला तळे जेमती थिला रेड कलर को रेड कलर रहिला रेड कलर ऊपर ब्लू कलर मु कर दिए ब्लू कलर एटा स्ट्रक्चर त माने जानिছো ऊपर भी सेही भलिया रेड कलर मु कर दिए टेलोफेज रो कोन हबो ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जस्ट तयारी हो एमती तयारी हिजिबो बास एटिकी टेलोफेज 1 नो एटिकी सरी गल्ला समस्त एतिकी क्लियर ना नुहे मते को समस्त एतिकी क्लियर ना नुहे प्रोफेज मेटाफेज आनाफेज टेलोफेज प्रोफेज 1 नो कोन हेगला एटा हेतिला मेटाफेज रो मेलेइथिला आनाफेज रो आनिला टेलोफेज रो तयारी हला डिफरेंस कोन ना माइटोसिस रो एटा को एमती डिवाइड मझिरु हेउतला किंतु एठी कोन हेछि ना ऊपरटा ऊपर को पळेला तळटा एमती तळको जाईछि बुझी हेछि तापरे नेक्स्ट या परे तो मानको कोन करेबी ना प्रोफेज 1 टा एठी सरला तापर नेक्स्ट करिया कोन प्रोफेज 2 मन रखो प्रोफेज 2 प्रोफेज 2 प्रोफेज 2 रो कोन हबो ना मन रखो प्रोफेज 2 रो एई दीटा जो नाही कि मते को एटा को जेमिति डिवाइड करमी एटा को सेही सेमिति डिवाइड करना एटा धरा जाऊ 1 नंबर एटा धरा जाऊ 2 नंबर स्टेप कर देनी तो मु एटा को जहा या सहित मु जेमति स्ट्रक्चर मु करेमी बाकी या सहित सेही सेम हबो हो ना देखियो कोन होची देखो प्रोफेज 2 रो कोन हबो सेही भलिया मु ये दीटा भितर मु जण को गुटे को नै आइनी माने बाकी आरोटा त मान कोन कहनी सेही सेम हबो गुटे को नै आइनी माने सेटा को प्रोफेज रो मझी को नै आइली मझी को नै आइनी जो मझी को नै आइनी त माने जानिचो यार ऊपर रेड कलर टा एंदी थिला एटा हे गेला प्रोफेज 1 बुझी होची समस्त देखो नेक्स्ट स्टेप को जीवा प्रोफेज 1 परे मेटाफेज 1 को जीवा देखो ब्लू कलर कर दोची मेटाफेज ए प्रोफेज 2 वाला ना मेटाफेज वर्तमान आसला मेटाफेज 2 क्लियर समस्ते मेटाफेज रे त मानको कोन को हेतिला ना मेलेबो माने की मेलेबो सेही भलिया स्पिंडल फाइबर मेलेबो एटा त माने जानिछो एई भलिया स्ट्रक्चर करा हेतिला या ऊपर रेड कलर थिला बास एती त माने जानिछो रेड कलर थिला ऊपर मेलेला स्पिंडल फाइबर तळ भी मेलेला स्पिंडल फाइबर मेटाफेज रो एती काम शेष एटा की मेलेला स्पिंडल फाइबर बुझी छि समस्त तापर मेटाफेज पर मु नेक्स्ट देख देमी कोन आनाफेज 2 बुझी होची आनाफेज 2 रो कोन हबो ना मन रखो आनाफेज तो मानको कोन कहिथिली ना आनिबो कहिथिली आनिबो जो कहिथिली ऊपरटा नै गला टाणी नै गला ऊपर दिटा को एउड मझिरे एथरो कटि जीबे एई मझिरे एथरो कटिवा स्टार्ट हो ऊपर को ब्लू टा पळेला तळ को जो आनिते जीवो एठी कोन हबो ब्लू आउ रेड ए दिटा मिसा मसी हेकि जीवे मिसी हेकि पळेले एटा हे गला आनाफेज 2 परे आमे जानिचे कोन ना टेलोफेज 2 रो कोन हबो ना त माने जानिछ तयारी हो ऊपर जो ए दिटा थिला ऊपर तयारी हे गला गुटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तळे जो एटा गुटे थिला तळे जो गुटे ब्लू कलर थिला एमती ता ऊपर रेड कलर थिला तार भी सेही भलिया तयारी होला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेलोफेज रो तयारी होला तापर मझिरु डिवाइड हे गला
ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ହବ ବ୍ଲୁ କଲର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ହବ, ଏଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ହବ, ଏମିତି ୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମିତି କ୍ରୋମୋଜୋମ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଲୋଫେଜ 2 କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଏବେ ତମମାନେ କୁହ, ମୁଁ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଥିଲି, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ରୁ ବାହାରିଲା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାରୁ ବାହାରିଲା ଏଇଟା। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ନେଇକି କରେଇବି, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ନେଇକି କରେଇବି, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି ନା ଛୁଆମାନେ? ଏଇଟା କରିପାରିବି ନା ଯେ ୟାର କଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ରେଡ କଲର ଏମିତି ଉପରେ ରହିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ କଲର ଏମିତି ତଳେ ରହିଯିବ, ସେ ରେଡ କଲର ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ ଏମିତି ବ୍ଲୁ ଥିବ। ହଁ ନା ନା? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହବ, ୟା ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ରେଡ କଲର ଯୋଉ ରେଡ କଲର ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିଲା ରହିବ। ଏଠି ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଥିବ, ୟା ଭିତରେ ରେଡ ଆଉ ବ୍ଲୁ ମିଶାଇ ଭଳିଆ ଥିବ। ହଁ ନା ନା? ତ ମତେ କୁହ ମେୟୋସିସ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡାକ କରାହେଲା, ଇଏ ବି ଏନ୍ ରହିବ, ଇଏ ବି ହାପ୍ଲୋଏଡ ଏନ୍, ଇଏ ବି ହାପ୍ଲୋଏଡ ଏନ୍ ରହିବ, ଇଏ ବି ହାପ୍ଲୋଏଡ ଏନ୍, ସମସ୍ତେ ଚାରିଟା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ମେୟୋସିସ ର ଗୋଟିଏ ସେଲ ରୁ, ଗୋଟିଏ 2n ସେଲ ରୁ କେତେଟା ଏନ୍ ତିଆରି ହେଲା? ମନେ ରଖ, ଚାରିଟା ଏନ୍ ତିଆରି ହେଲା। ଏନ୍ ଗୁଡାକ ମାନେ କଣ? ସବୁ ହାପ୍ଲୋଏଡ ହେଲା। ହଁ ନା ନା? ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତମମାନଙ୍କର ମେୟୋସିସ ପ୍ରୋସେସ। ବୁଝି ହଉଛି ଆରାମସେ କେମିତି କଣ କ୍ରସିଂ ହେଲା, କେମିତି କଣ ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍, ଜାଇଗୋଟିନ୍, ପାଚିଟିନ୍, ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍, ଡାୟାକାଇନେସିସ୍, ସବୁ ଗୁଡାକର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ତମମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। କେମିତି କଲର କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଗଲା, କୋଉ ଜାଗାଟାରେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, କୋଉ ଜାଗାଟାରେ ଏକ୍ସ ସେପ ର ଦେଖାହେଲା, ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ସେପ ଦେଖାହେଲା। ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ନେକ୍ସଟ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ମାଇଟୋସିସ୍ ଆଉ ଥରେ ଓଭରାଲି ମୁଁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କହିବି, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସାର୍ ମାଇଟୋସିସ ର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରେଇଥିଲେ, ଆଉ ମିଓସିସ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା। ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ନର୍ମାଲି କରିକି ଗୋଟେ ଜାଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ମାଇଟୋସିସ ର ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଏମିତି 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଥିଲା। ଏ ସେଲ୍ ଟା ଯୋଉ ବଢିଲା, କଣ କରାଯିବ ନା ଏ ସେଲ୍ ଟା ଡବଲ ହବ, ଏମିତି ଡବଲ ଡବଲ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଯୋଉ ଥିଲା, ଡବଲ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ବୁଝି ହଉଛି ଆରାମସେ? ହଁ ନା ନା? ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କାହା ଷ୍ଟେପ ଚାଲିଛି? ମାଇଟୋସିସ ର। ଭାଇ ଏଠି ତଳେ କଣ ଗାର ପଡିଗଲାଣି, ଟିକେ ରହିଯାଉ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଭାଲ ବି କରିଦବା ଆମେ। ଦେଖ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ଟା ସରିଲା, ଏ ମାଇଟୋସିସ ର ଏଠି କଣ ହବ? ଏଠି କଣ ହବ ନା ଦିଟା ଟାଇପ ର ସେଲ୍ ତିଆରି ହବ। ଏଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏଠୁ ଏମିତି ଅଧା ହେଇଯିବ, ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଥିଲା 1 ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1 ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଉପରେ ବି ସେଇଭଳିଆ 1 ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରହିଲା। ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ 1 ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍, ଦିଟା ସେଟ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡିଭିଜନ ହବ ସେକେଣ୍ଡ ଟାର, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ, ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି, ଦିଟା ଯାକ ଚାରିଟା 1 ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର ଏମିତି ବାହାରିଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଉପରେ ସେଇଭଳିଆ ଦିଟା ରହିଗଲେ, ତଳେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଦିଟା ରହିଲେ। 1 ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 23 ନମ୍ବର, 1 ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏମିତି 23 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଟା ଆମେ କୋଉଠି ଜାଣିତେ ପାଇଲେ ନା ମାଇଟୋସିସ୍। ମାଇଟୋସିସ୍, ମାଇଟୋସିସ୍। ଦେଖ, 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା ଚିତ୍ରଟା, ଆମେ ସେଇଟାର ଯାହା ଥିଲା ପେରେଣ୍ଟ, ଏଠି 2n ଥିଲା ନା, 2n ଦିଟା ସେଟ୍, ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ 2n ଅଛି, ଏଟା ବି ସେଇଭଳିଆ 2n ଅଛି। କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି କି? ହେଇନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ, ଏବେ ଆସ ମେୟୋସିସ୍ କଥା ବୁଝିବା। ମେୟୋସିସ୍ ରେ ତମମାନେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ନା ମେୟୋସିସ୍ ର ଛୁଆ ମାନେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ତମମାନେ ଯୋଉ 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆରମ୍ଭ କରିକି 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆରମ୍ଭ କରିକି 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଗାମେଟ ସେଲ୍ ରେ। ଏଇଟା କଣ ହୁଏ? ଏଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ମୁଁ କେବଳ 1 ନମ୍ବର କଥା କହୁଛି। 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ତା ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଏମିତିଆ, ପୁଣି 1 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ତା ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ବ୍ଲୁ, ଗୋଟେ ରେଡ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କରୁନାହିଁ। ଏଟା ଧରାଯାଉ ବ୍ଲୁ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ରେଡ୍ ରହୁଛି, ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ଏଇ ଜାଗାଟାର କଣ ହବ ନା ମେୟୋସିସ୍ 1 ହବ। ତାର ଗୋଟେ ମେୟୋସିସ୍ 1, ଗୋଟେ ମେୟୋସିସ୍ 2 କହିଲି ତମମାନଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ମେୟୋସିସ୍ 1 ର କଣ ହଉଥିଲା ନା ଏଇଠି ଦେଖ, ମେୟୋସିସ୍ 1 ଲେଖିଦଉଛି। ଏ ମେୟୋସିସ୍ 1 ଏଇଠି ଲେଖିଦଉଛି, ମେୟୋସିସ୍ 1।
ଏ ମିଓସିସ୍ 1 ର କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ସେଟ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ମଝିରୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା, ଏମିତି ବୁଝେଇଥିଲି ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତ ମିଓସିସ୍ 1 ର ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଏମିତି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡଟା ସେଇଭଳିଆ ଏମିତି ତଳକୁ ପଳଉଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମିଓସିସ୍ 2 ବେଳକୁ କଣ ହେଲା, ଏଇଠି ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଦେଖ ମିଓସିସ୍ 2 ବେଳକୁ କଣ ହେଲା, ଏଟାରୁ ବି ଦିଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟାରୁ ବି ଦିଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟାରୁ ବି ଦିଟା ହେଇଗଲା। କେମିତି କେମିତି ତମେ କହିବ ସାର୍ କେମିତି ହେଲା ଜାଣି ତ ପାରିଲେନି? ଏ ମନେ ପକାଅ ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲର କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପକାଅ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ସହିତ ଟିକେ ତା ଉପରେ ରେଡ୍ କଲର ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଥାର୍ଡ ଟା ମନେ ପକାଅ ଗୋଟେ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର ଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର ଥିଲା। ଫୋର୍ଥ ଟା ମନେ ପକାଅ ରେଡ୍ କଲର ସହିତ ଟିକେ ବ୍ଲୁ କଲର ଆଟାଚ ହେଇଥିଲା ଏମିତି। ତ ମିଓସିସ୍ ର ତମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ନା ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋଏଡ୍ ସେଲ୍ 2n ରୁ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଗଲେ ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ n n n n ନା, ହଁ ନା ନା? ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମିଓସିସ୍, ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ ମିଓସିସ୍। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପରଟା କଣ ହେଲା ମାଇଟୋସିସ୍। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ମାୟୋସିସ୍ କେଟା ନା ମାଇଟୋସିସ୍ କେଟା। ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ଦେଖିଆ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହବା ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ଯେ ମାଇଟୋସିସ୍ ଆଉ ମିଓସିସ୍ ବା ମିଓସିସ୍ ଟା କଣ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି, ମିଓସିସ୍ ଟା କଣ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି? ମନେକର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ମେଲ ପାଖରେ ଦେଖାହେଲା, ତାମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରେ ଦେଖାହେଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ ମାନେ ଫିମେଲ ପାଖରେ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ଚାରିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଏମିତି ଆସିବ, ହାପ୍ଲୋଏଡ୍ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ଥିବ କଣ ବ୍ଲୁ କଲର ସହିତ ଟିକେ ରେଡ୍ କଲର, ତାମାନେ ଗୋଟେ ପିଓର ବ୍ଲୁ କଲର ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଓର ପୁରା ରେଡ୍ କଲର ଥିବ, ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ପୁରା ପିଓର ରେଡ୍ କଲର ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ମିଶା ଥିବ, ହଁ ନା ନା? ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା, ମନେ ରଖ ମିଓସିସ୍ ଟା କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଇଏ ଧରାଯାଉ ବାପା ଆଉ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଇଏ ବାପା ଇଏ ମା, ବାପାଙ୍କର ଚୁଟି ଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ଛିଡା କରିଦିଏ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ବେଣୀ କରିଦବା, ଇଏ ମା, ବୁଝିହେଲା? ତ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାମାନେ କଣ ସେମ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି କି? ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା, ହଁ ନା ନା? ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କିଏ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖା ଯାଉଥିବ, କିଏ ଟିକେ ମାନେ ମୋଟା ଥିବ, କିଏ ଟିକେ ପତଳା ଥିବ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା, ନା ସେମ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ମୋରି ଭଳିଆ 10ଟା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର ଦେଖାଯିବେ କି? ସେମିତି ତ ନୁହେଁ ନା, ତ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଏଇଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ଲିୟର ହୁଅ, କାହିଁକି ନା ବାଇଚାନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଟାର ଏଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ ମେଲ କତରୁ ଆସିଛି, ଫିମେଲ ପାଖରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି, ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ ର ଆସିଯିବ ପିଲାଟା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଫିମେଲ ପାଖରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ ର ଆସିବ। ଫୋର୍ଥ ର ଇଏ ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ ର ଆସିବ। ତ ଯେତେଟା ଏମିତି କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଶୁଥିବେ, ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଚାଇଲ୍ଡ ସବୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତ ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଭେରିଏସନ ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନା, ମନେ ରଖ ମିଓସିସ୍ ପାଇଁ ହଉଛି। ଯଦି ମାଇଟୋସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ର ସେଲ ଡିଭିଜନ ଟା ହୁଅନ୍ତା ନା, ମନେ ରଖ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେମ ଦେଖାଯାଆନ୍ତେ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ମିଓସିସ୍ ଟା ହଉଛି ବୋଲିକା ଗୋଟେ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ସେମ, ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମ ଦେଖା ଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମ ଯଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତେ, ଧରାଯାଉ ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ମୁଁ କରିଥିଲି ରାମ, ସେ ରାମ ଭଳିଆ 10ଟା ରାମ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାପା ମା ତାଙ୍କର 10ଟା ରାମ ସେଇଭଳିଆ ସେମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସେମ ବଡି ଫିଚର ସେମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତୁ ରାମକୁ ଡାକି ଯୋଉ ଦି ଚାରିଟା ପୁଅକୁ ଖାଇତେ ଦେଇଦେଲୁ, ସେ ଖାଇଦେଲେ ପଳେଇଲେ, ତୁ ଜାଣିବୁ କିଏ ଦି ଚାରିଟା ପୁଅ ଖାଇକି ଗଲେ, ସେ ଶୋଇ ପଡିଥିବେ। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ 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 କ୍ରୋମୋଜୋମ ଯେହେତୁ ହାପଲୋଡ ହେଇଗଲା ଏଇ ମିଓସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏବେ ବୁଝେଇଦେଲି ମିଓସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଟା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆରାମ ସେ ମିଓସିସ୍ ଟା ବୁଝି ପାରିଥିବ, ହେଲା କି? ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଆଉ ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ନୋଟ ଖାତା ପୁରା ଭିବିଟଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ,
ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡିଶା ସାରା ଯେତିକି ବି ପିଲା ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମାନେ ଆରାମସେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ମେଓସିସ୍ କି ମାଇଟୋସିସ୍ ଟା କଣ, କେ ଷ୍ଟେଜ ର କଣ ହୁଏ, ଲିପ୍ଟୋଟିନ୍ କଣ ହୁଏ, ଜାଇଗୋଟିନ୍ କଣ ହୁଏ, ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ କଣ ହୁଏ, ଡାୟାକାନେସିସ୍ ର କଣ ହୁଏ, ମେଓସିସ୍ 1 କଣ ହେଲା, ମେଓସିସ୍ 2 ର କଣ ହେଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।